السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات. Donc في هذا الفيديو إن شاء الله غادي تكون خاصة بلا كوريكسيون l'exercice 5 série 1 module chimie organique fonctionnel semestre 5. Donc le paracétamol est un médicament qui se rapproche de l'aspirine et il est présent dans de nombreux médicaments. Il est synthétisé à partir du para-aminophénol et du chlorure d'acétyl selon le schéma réactionnel suivant. Donc le but de c'est-à-dire de ce exercice est de synthèse de paracétamol à partir de benzine comme produit de départ. D'accord? Donc la question 1, il demande comment peut-on réaliser la synthèse du para-aminophénol en utilisant le benzène et tous les réactifs organiques et minéraux nécessaires. D'accord? Donc c'est-à-dire dans la première question, il faut synthétiser le para-aminophénol à partir de benzine. Donc نبداو. بركة الله بسم الله. Donc l'exercice 5. Exercice 5, série 1. D'accord? Donc, la première question, elle demande, donc le schéma réactionnel, on a le benzine comme produit de départ. Donc, on va utiliser quelques réactifs organiques et minéraux pour la synthèse de para-aminophénol, d'accord? Et puis, en présence de chlorure d'acétyl, CH3C, la double liaison Cl, va donner le paracétamol. Donc, le benzine, OH, le NH, double liaison Cl. D'accord? Donc, c'est le schéma réactionnel اللي عطاوني في l'exercice. Donc, première étape, à partir de benzine, on va synthétiser le para-aminophénol. Donc, شنو كتلاحظ بأن le benzine زدنا له NH2. داكوغ واحد لابارتي اخرى زدنا له او اش. دونك حنايا عملنا في الكور لو سانتيز دو لانيلين ستادير سول بلا او اش لو سانتيز دو لانيلين ا بارتير دو بنزين اون دو ايتاب. داكوغ لا نيتراسيون اي لا ريدكسيون. اي عملنا في الكور اوسي سانتيز دو فينول ا بارتير دو بنزين. اون utilise la réaction de nitrosation sur l'amine. D'accord? Pour donner l'essai de diazonium en présence de H2O, on a départ de N2 et formation de phénol. مزيان. ولكن dans ce cas عندك c'est-à-dire بجوج بهم دخلناهم في le noyau de benzine. Donc comme remarque, on remarque que OH c'est un groupement donneur par effet mésomère et NH2EC c'est un groupement donneur par effet mésomère. Donc le groupement donneur par effet mésomère active deux positions. D'accord? Donc OH active la position ortho et para et NH2 active ortho et para. D'accord? Donc يعني في هذه الحالة ما عنديش مشكل إذا سبقت ندخل par exemple NH2 هي الأولية. D'accord? ومن بعد ندخل OH. Pourquoi? Puisque NH2 كتاكتيفي la position para. De la même façon إذا قدرت ندخل OH ومن بعد ندخل NH2 حيت OH EC plus M c'est-à-dire كي اكتيفي la position para. donc ما كاينش مشكل في هاد لوكا. ولكن خصك شي طريقه باش تدخل OH par exemple وعاد تسبق NH2 بيان NH2 وعاد دخل OH. دونك حنايا غنجربو ستادير غندخلو باغ اكزومبل NH2 هي اللوليه ياك ومن بعد غنعملو كيلك شوز عاود باش ندخلو OH وغنلاحظو شنو غيعطينا ومن بعد غنعملو ستادير لو ميكانيزم اللي هو صحيح. دونك سي باغ اكزومبل اون كومونس دونك اون فا كومونسي لو برودوي دي بار سي لو بنزين. دونك اون فا كومونسي ا بارتير de benzine, d'accord? Donc, c'est-à-dire pour l'introduction de groupe de NH2, on va faire la réaction de nitration HNO3, d'accord? HNO3 plus des gouttes d'un autre acide va donner le groupement, d'accord? Le groupement nitrobenzine, d'accord? Donc, le benzine, la réaction de nitration atteint la nitrobenzine. مزيان. Donc puis on va faire la réaction de réduction. Donc réduction de nitrobenzine par H2 platine ou bien H2 présence de nickel d'urané va donner l'aniline. D'accord? Donc aniline.
ligne. Donc, شنو كتلاحظ بأن la première partie de ce composé, c'est-à-dire دخلناها NH2. دونك هنايا باش ندخلو حنايا OH دونك خصنا قلنا حنا في الكور اوسي عملنا سانتيز دو بنزين ستادير لو فينول ابارتيغ دو بنزين مزيان دونك باش ندخل او اش باغ اكزومبل شنو خصنا نعملو دونك خصني ستادير لو كومبوزي ديالي نرجع فيه لا فونكسيون امين داكوغ وديك لا فونكسيون امين كنغياجيها افيك ليون نيتروزونيوم وديك ليون نيتروزونيوم كيعطيني لي سيل ديازونيوم دونك لي سيل ديازونيوم بلس H2O كيعطيونا لي فينول ستادير دون سو كا اون لا فونكسيون امين مزيان دونك اذا شبرنا ستادير لامين دونك اون جينيرال هايدا كندخلو دونك اون جينيرال دونك اون جينيرال ستادير اون رياجي l'amine RNH2, d'accord, avec nitrite de sodium en milieu acide, هادو بجوج بهم كيعطوني ليون نيتروزونيوم NO+, et NO+, qui réagit avec l'amine pour donner R, N, la triple liaison N charge plus, d'accord, R, N, la double liaison N, مزيان, et charge plus, c'est-à-dire va donner les sels de diazonium. Donc, N2, c'est un bon groupement partant en présence de H2O par exemple, d'accord? Donc, le doublet d'oxygène va attaquer le centre électrophile, charge partielle positive et départ de N2, d'accord? مزيان. Donc, هادشي اللي خصني نحاول نعمل هنايا دونك هنايا عندي ستاتير لا فونكسيون امين مزيان دونك ديك لا فونكسيون امين غنرياجيها افيك le nitrite de sodium au milieu acide pour donner les sels de diazonium en présence de H2O va former OH. مزيان دونك كاين بعد c'est-à-dire donc من بعد غتصبح لي c'est-à-dire غتصبح سو فورم دو فينول ما يبقاش انيلي فينول مزيان هذه من جهه دونك سي باغ دونك OH aussi c'est un groupe donneur par effet mésomère qui active la position para مزيان دونك يعني باش ندخل NH2 مره ثانيه c'est-à-dire خصني نعاود هاد لي زيتاب HNO3 HCl nitration pour donner nitrobenzène H2 le platine et pour donner l'aniline donc فهاد لو كان جبرت باغا امينوفينول اللي هو كومبوزي غيكون صحيح ولكن كاين بارفوا اللي غيعمل باغ اكزومبل هاد l'aniline غيعاود لو دوزيام ايكيفالون دو لا نيتراسيون داكور c'est-à-dire ديريكتومون غنعاود لو دوزيام ايكيفالون دو لا نيتراسيون دو لا ميم فاسون هذا دونور c'est-à-dire غتزيد NO2 في لا بوزيسيون بارا ديك NO2 اللي زيدتي غتعمل H2 بلاتين غتصبح لك NH2 مزيان دونك NH2 دونك ملي غتشبر وغتعمل c'est-à-dire لا نيتروزاسيون دونك بجوج بهم غيتاكتيفاو c'est-à-dire غيعطيونا عطيوك N2+, دونك ملي غتزيد H2O غيعطيك OH دونك هاد لو سانتيز فوس داكور دونك كنتمنى نكون حاول نشرح دونك هنايا هاد لانيلين مزيان دونك لانيلين غنشبر وغنعمل له لا رياكسيون دونك لانيلين NH2 دونك غنعمل له رياكسيون de nitrosation NO2 HCl pour donner NO+. Donc le NO+ réagit avec NH2 pour donner les sels de diazonium. Donc pour le mécanisme, عندكم كنظن donc ما كاينش مشكل N2+ en présence de H2O. Donc N2+ c'est un agent électrophile, attaque et départ de N2 pour donner d'accord, pour donner le phénol OH plus N2 sous forme d'un gaz. مزيان. Donc, عملنا هنايا c'est-à-dire préparation de phénol. Donc, la deuxième étape de cette réaction, c'est-à-dire puisque OH c'est un groupement donneur par effet mésomère, donc qui activait la position ortho et la position para. Donc le phénol, donc phénol OH, d'accord, plus, c'est-à-dire le deuxième équivalent de la nitration HNO3, d'accord, HNO3, donc qui activait les deux positions charge partielle négative sur ortho et para, d'accord? Donc, dans ce cas, c'est-à-dire, va donner deux composés, l'un est majoritaire et l'un est minoritaire. NO2 et ce composé, d'accord, OH et NO2. Donc, le premier composé, c'est le composé minoritaire, d'accord?
rétère. Donc, هذا إذا استعملنا ما يعطيناش le para-aminophénol. Et le deuxième, c'est un produit majoritaire. مزيان. Donc, pourquoi? Pour éviter l'encombrement stérique. D'accord? Donc, pourquoi عملت ortho et para? Parce que OH, c'est un groupement donneur par effet mésomère. Donc, هذا le para, c'est-à-dire le para-nitrophénol, on a une réaction de réduction. Donc, le para-aminophénol, ou bien le para-amino, non, n'est pas, le para-nitrophénol, d'accord, NO2OH, on a la réaction, d'accord, la réaction de réduction H2 avec le nickel de Rani par exemple, ou bien le platine, va donner le para-aminophénol. Donc NH2OH. Voilà, donc c'est le para-aminophénol. Donc, le para-aminophénol de coloration jaune. Donc, voilà, donc on a une synthèse de para-aminophénol.